pa. Tissue yan, Reg. Mag-erase ka. Kaya pala. Ano sabi niya? Maaray ko, tulog na ako. Mag-erase ka na talaga. Tayo sila. Mag-drink after, good morning, sister. 1, 2, 3, go. Good morning! Good afternoon, sister! Good afternoon. Sister, mag-hi po kayo. Hi po. Hi. Hi. Thank you po. Mahaba na yan. Good morning. Parang na natin.